हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसपी स्टोरी। आज आम ओटीईटी स्टेट ओडिशार समस्त टीचिंग एग्जाम एवं आरआई और एआरआई और डबल एससी और ट्रिपल एससी समस्त एग्जाम ओडिया क्वेश्चन डिस्कसन करवा जहाँ समस्त एग्जाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एवं मुझे प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करी यही क्वेश्चनटा नहीं आसी तो यही वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु एवं केमती लागला निजर कमेंट बॉक्स रे जणाइबे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिबेनी कारण आग को आसूची आमर एआरआई एग्जाम बाकी 20 ରୁ 15 दिन रहा आरआई एग्जाम अच्छी पुणी टीचिंग एग्जाम जेटी आरएसटी यही एग्जाम आसूची तो सेटिपाई मु समस्त क्वेश्चन फुल प्रैक्टिस करदेवी जद्वारा आपण मानकु एग्जाम रे बहुत इजी हो। तो चलो देख पिला माने मु ओडियार प्रथम वीडियो पार्ट 1 रे कौन पार्ट 1 रे 35 टा क्वेश्चन डिस्कसन करिछि तो एबे कौन करी एबे 36 रु डिस्कसन करबा पार्ट 2 एटा ओके। तो प्रथम क्वेश्चन चलो देखा जे कौन कही देख एठारे शुणिबाकू केही नाहांती लेखांकिका पदटी केउ अर्थरे चतुर्थी विभक्ति होईछि देख। तो ओडिया तुम जानिछ जे कौन कौन पढ़ा होला विभक्ति कारक पद पद कौन विशेष्य पद विशेषण पद सर्वनाम अव्यय क्रिया वाक्य विभक्ति समास तद्धित तदंत तद्धित छंद लोकवाणी रूढ़ी आउ कौन रहा संधि अंतविधि सत्वविधि यही सब पढ़ा पड़ो तापर ने ओडिशार समस्त एग्जाम क्लियर हे ओके। तो ओडिशार कौ एग्जाम रे कौ सिलेबस दो किसी ग्यारंटी नहीं जेपरी आरआई रे सिलेबस मेंशन करी नहीं तो आरआई रे ओडिशार समस्त कौन ओडियार समस्त सबू सिलेबस को पढ़ा पड़ो ओके। तो विभक्ति हूँ तो विभक्ति कारक समास हूँ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ओके। तो चलो देखा प्रथम क्वेश्चन कौन कौन एठारे शुणिबाकू केही नांदी शुणिबाकू केउ कौन केउ अर्थरे चतुर्थी विभक्ति होइछि ओके केउ अर्थ एठारे शुणिबाकू केही नांती तो एठा कौन चतुर्थी विभक्ति निवारण अर्थरे नुहे योग्य अर्थरे नुहे रुचिबा अर्थरे नुहे किंतु निमित्त अर्थरे बगा एठारे शुणिबा पाई केही नांती निमित्त माने कौन पाई एठारे पाई नांती कारण मु कहूँ गोटे कथा तो शुणिबा पाई केही नांती निवारण तो नहीं ये कौन निवारण को बुझाऊँ कौन योग्य को बुझाऊँ कौन सी रुचिबा कि पसंद लगे को बुझाऊँ ना तो एठारे कौन बुझुची निमित्त अर्थरे पाई अर्थरे तो एठारे शुणिबाकू केही नाही ओके निमित्त अर्थरे बुझल। विभक्ति पढ़ा विभक्ति कौन विभक्ति कौ कारक सातटा विभक्ति अच्छे तो काहाकू केउ विभक्ति चिन्ह प्रथमे विभक्ति चिन्हिब तापरे जदि आमको क्वेश्चन करे केउ अर्थरे तो ताहा भी जानिबा दरकार ओके किंतु ताहा बुझिकी जानि पारिबो किंतु विभक्ति चिन्हिब मुख्य इम्पोर्टेंट है विभक्ति किपर चिन्हिब ओके। तो चलो जा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन कही देख डूब केउ श्रेणीर धातु चिन्हाओ डूब गुटे केउ श्रेणीर धातु देख आमर देशज तत्सम वैदेशिक तद्भव यही चार्टा अच्छे यही चार्टा सब धातु कौन करवा केउ श्रेणीर धातु ओके यही चारोटी शब्द को आम मुखस्त करवा जो के चारोटीर केतेक शब्द दिखाई तो आम कौ शब्द केउ धातुर ताकू मुखस्त कले जाकि आम यह कर ओके पिला। तो चलो जा देख डूब केउ धातुर केउ श्रेणीर धातु चिन्ह केउ धातुर यह हूँ देशज यह हूँ देशज ऑप्शन ए क इज राइट। 38 नंबर देख 38 नंबर कौन कही देख भिकारी पवित्र को पैसा मांगला उक्त वाक्यर क्रिया रूप स्थिर कर ओके जे आम जो भिकारी पवित्र को पैसा मांगला उक्त वाक्य क्रियार रूप स्थिर कर क्यों प्रकार क्रिया अच्छी ओके भिकारी पवित्र को पैसा मांगला यह हूँ कौन द्विकर्मक क्रिया ओके द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट जा नेक्स्ट कौन हो देख
କୁକୁର ଜୋରରେ ଭୁକୁଛି ଲେଖାଙ୍କିକା ବାକ୍ୟର ଟିର କ୍ରିୟାର ରୂପ ଚିହ୍ନ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ଅଛି ତାହା ଚିହ୍ନ। ଦେଖ କୁକୁର ଜୋରରେ ଭୁକୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଭୁକୁଛି ଏହା ହେଉଛି ଭୁକୁଛି सकर्मक क्रिया नुहे सी अकर्मक क्रिया कारण जोरे भुकुची देख एठारे भुकुची तो जोरे भुकुची कर्म नहीं कर्म अच्छे कौन कि क्या उत्तर देने ताहा होचे कर्म ओके तो एथिरे कौन एथिरे कर्म नहीं तो से है कौन अकर्मक क्रिया तो सकर्मक अकर्मक द्विकर्मक जानिछ जे जोठारे गोटे कर्म थाए ताकू सकर्मक क्रिया कहुए जोठारे कर्म न थाए ताकू अकर्मक क्रिया कहुए एवं जोठारे दुईटी कर्म थाए ताकू द्विकर्मक क्रिया कहुए ओके जेगाना दुईटी कर्म कौन उत्तर देने गोटे कर्म आ क्या गोटे उत्तर मिले गोटे कर्म ओके ताकू द्विकर्मक क्रिया कहुए ओके बुझिल चलो नेक्स्ट जा क्वेश्चन नंबर 40 कौन कह हाथी झुली झुली चले लेखांकिका पद्धतिर विशेषण निर्णय कर देख हाथी झुली झुली चले जे जिन झुली झुली अच्छे तो क्यों प्रकार विशेष ये झुली झुली क्या विशेषित करुच्ची कौन चाले को विशेषित कर मीन हो क्या चाले क्यों आसी चलवा और चलवा गोटे कौन चलवा गोटे क्रिया गुणर कौन आवश्यकता निर्दिष्ट भी कौन अवस्था को भी बुझे नहीं तो क्रिया यह हूँ कौन तो 40 नंबर झुली झुली चले से किपरि चलुची तो क्रिया को बुझाऊँ क्रियार विशेषता को बुझाऊँ से झुली झुली कर जाऊँगी बोल कहे हाथी झुली झुली चले ओके तो आप बुझी जाइए तो चलो जा नेक्स्ट क्वेश्चन 41 कौन कह निम्नलिखित पदमान मध्य केउटी अभि उपसर्गर पद नुहे ओके केउटी अभि उपसर्गर पद नुहे बोली कही देख सबुथिन अच्छे अभि ऑप्शन क रे कौन अच्छे अभि 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 कि अब अच्छे तो यहाँ हम राइट तो ये अभि उपसर्गर पद नहीं न ओके बुझीगला तो चलो नेक्स्ट जा निम्नलिखित पदमान मध्य केउटी उपसर्गरु आनीत जे केउटी उपसर्गरु आनीत तो यह देखिक जान अभि अच्छे अपि अच्छे अनु अच्छे तो यह गोटे ही उप अच्छे ऑप्शन ख इज राइट ओके देख तापर कौन आसला तापर आसला समास समास कौन समास 43 नंबर कौन कह पाद पद्म की प्रकार समास चिन्ह देख बोली ओडियार जेते टॉपिक अच्छे समस्त टे डिफिकल्ट कौन यही समास को बुझा घुषा टे डिफिकल्ट तो यह कन्फ्यूज यही क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज थाए ओके तो यही टॉपिक को भल भाव कॉन्सेप्ट क्लियर अनुसार पढ़ ओके तो चलो देखो पाद पद्म की प्रकार समास यह हूँ क्या उपमेय कर्मधारक क्या उपमेय कर्मधारक जिते तुम समास टॉपिक पढ़ तो से कौन आप जानीपारे जे समास कौन तार क्यों क्यों रूप अच्छी ओके तो खाली एति जानी यार आंसर पाद पद्म की प्रकार समास उपमेय कर्मधारक ओके तापर क्वेश्चन नंबर 44 कौन अच्छे निम्नलिखित पदमान मध्य केउटी द्वंद्व समा चिन्ह केउटी द्वंद्व समा चिन्ह कौन परस्पर परस्पर हूँ कौन गोटे द्वंद्व समाज ओके छापले देख नेक्स्ट जा 45 कौन कहे समुद्र गर्भर उक्त पद्धति क्यों समास चिन्ह यही समुद्र गर्भर क्यों प्रकार समास ओके क्यों प्रकार समास इटा कौन उपमान कर्मधारक यह गोटे कर्मधारक आ कर्मधारक समास पुणी अच्छे उपमेय उपमान उपमेय मध्यलोपी अनेक गुड़ा अच्छे तो समुद्र गभीर क्यों समास उपमान कर्मधारक ओके आप बुझुंट तो चलो जा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कौन कही
ଉପଭାଷା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ଅଛି। ଓକେ, କ'ଣ କହୁଛି? ଉପଭାଷା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ଅଟେ। ଓକେ, ତ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? କ ସାଦୃଶ୍ୟ, କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ସମୀପ, ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ। କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଓକେ, ଅପସନ୍ କ କ'ଣ? ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ ସମାସ ଅଟେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47 କ'ଣ କହୁଛି? ନଈ ଗାଧୁଆ କେଉଁ ସମାସ ଚିହ୍ନ? ନଈ ଗାଧୁଆ କେଉଁ ସମାସ ଚିହ୍ନ? କେଉଁ ସମାସ କହ? ଅପସନ୍ କ କ'ଣ? ତତ୍ପୁରୁଷ, କର୍ମଧାରୟ, କ'ଣ କର୍ମଧାରୟ, ନିତ୍ୟ, ଦ୍ୱିଗୁ। ଓକେ, କେଉଁ ସମାସ? ଅପସନ୍ କ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଅପସନ୍ କ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। କ'ଣ ନଈ ଗାଧୁଆ ଗୋଟେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ଓକେ, କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ? ପୋକ ଶୁଙ୍ଘା କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ? କାରଣ ପୋକ ଶୁଙ୍ଘା କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ? ଦ୍ୱିଗୁ, ତତ୍ପୁରୁଷ, ନିତ୍ୟ, କର୍ମଧାରକ। କେଉଁ ସମୟ ଅଛି ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ନିତ୍ୟ। ପୋକ ଶୁଙ୍ଘ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ସମାଜ। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଯିବା 49 କ'ଣ? ଅଣବାବୁଆ, କାରଣ ଅଣବାବୁଆ ଉକ୍ତ ପଦଟି କେଉଁ ସମାସ ଚିହ୍ନ? ଅଣବାବୁଆ ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାସ? ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି, ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ତମେ? ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି କରିବ। ସହାୟକ ବହୁବ୍ରୀହି, ମଧ୍ୟପଲୋପୀ ବହୁବ୍ରୀହି, ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ। ଦେଖ ଅଣବାବୁଆ ଏହା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼। ତ ଅପସନ୍ ଏ ବି କ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଗୋଟେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଲାଗି ନଞ୍ଜ ବହୁବ୍ରୀହି କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଲାଗି ବୁଝାଛି। ତ ଏହା ବି କ'ଣ ଅଣବାବୁଆ ଗୋଟେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼, ନେଗେଟିଭ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ଅପସନ୍ କ ହେଲା କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50 କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ? ଚୌପଦୀ, କାରଣ ଚୌପଦୀ କେଉଁ ସମାସ ସ୍ଥିର କର? କେଉଁ ସମାସ? ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଦ୍ୱିଗୁ, ବହୁବ୍ରୀହି, ତତ୍ପୁରୁଷ। କେଉଁ ସମାସ କହ ଆପଣ ମନେ ପିଲେ? କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଖ କ'ଣ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ଓକେ, ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ। ଦେଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ସମାସର ସମସ୍ତ ରୁଲ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ କନସେପ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ରୁଲ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। 51 କ'ଣ କହିଛି? ମନୋରଞ୍ଜନ ପଦ୍ଧତିର ସନ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କାରଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଦ୍ଧତିର ସନ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନର ସନ୍ଧି କ'ଣ ହେବ? ମନର ଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ, ମନଃ ଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ, ମନଃଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ, ମନଃଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ। କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ। ଦେଖ ର ତ ଏଇଟା ଅଯୁକ୍ତର, ଏହା ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ହେବାନି। ଅଯୁକ୍ତର ଏହା ବି ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ। ତ ମନଃଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ଏହା ହିଁ ହେବ ଅପସନ୍। ମନଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ ଏହା ବି ହେବନି। ତ ଅପସନ୍ ଖ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। ମନୋରଞ୍ଜନର ପଦ୍ଧତିର ସନ୍ଧି ବିଶେଷ କ'ଣ ହେବ? ଯେ ମନଃଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗତ, କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ଧତିର ସନ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସ୍ୱର୍ଗତ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ୱର୍ଗତର ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ଗତ, ସ୍ୱର୍ଗତ ର କୋଉଠୁ ହେବ? ତ ସ୍ୱର ଦେଖ ଏତେ ମାତ୍ରା ସ୍ୱରେ ପୁଣି ରେଫର ପୁଣି ତ ଏହା ଗକୁ କେମିତି ଆସିବ? ତ ତାହେଲେ ଭୁଲ। ସ୍ୱ ଦେଖ ଅନୁଷ୍ପାତରେ କାରଣ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ଅଛି, ର ବି ଏସି ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ବାହାରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧି ବିଶେଷ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବ, ଯଦି ପଢ଼ିଥିବ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଅନୁଷ୍ପାରୁ ଦୁଇଟି ବାହାରେ, ଛ ବି ବାହାରେ ପୁଣି ର ବି ବାହାରେ। ତ ଏଠାରେ ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ର ଫଲା। ତ ଅନୁଷ୍ପାରେ ହିଁ କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥା ଅନୁଷ୍ପାର ହେବନି। ଓକେ, ତ ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ଗତ, ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ଗତ, ସ୍ୱର୍ଗତ। ଓକେ, 53 ସ୍ୱାଗତର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। କାରଣ ସ୍ୱାଗତ
ଛୁଆ ଯୁକ୍ତ ଆଗତ ଏହା ନି ହୁଏ। ଛ ଯୁକ୍ତ ଆଗତ ନି ହୁଏ। ସୁଯୁକ୍ତ ବହୁତ ଦୁଇ तीन मात्रा अच्छे ऑप्शन ख है कण सुयुक्त आगत ओके कण उयुक्त आ कण उयुक्त आ है उब उब है आर जेन स्वर वर्ण थी से स्वर वर्णर उच्चारण इन उ अच्छे हर्षौ तो कण हम हु सु सु तो थी जे छुआ वा आ स्वर वर्ण अच्छे तो आ कण छुआरे आ तो स्वागत हो ओके बुझीगला। तापर कौन 54 कौन कौच दिबौषध दिबौषध क्यों संधि चिन्ह क्या दिबौषध गोटे क्यों संधि ओके क्यों संधि स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि संधि नुहे क्यों संधि यह गोटे स्वर संधि ओके यह गोटे स्वर संधि देख तापर कौन संस्कृति हाँ कौन संस्कृतिर संधि विशेष कर संस्कृति किपरि हुए हाँ कौन संस्कृति देख यह संस्कृति सत नुहे सन भी नुहे संस्कृति यह गोटे कौन समयुक्त कृति है कौन समयुक्त कृति सम जिते बेले देख आम कौन सम सहित क्रू प्रत्यय कौन क्रू प्रत्यय यानी कृति करण क्रिया कारक एपरी वार जब क्रू प्रत्यय जोग हेब क्या सहित सम सहित तो कर पूर्वर म जगार कण अनुस्पात हो और क जगार कण छ लगी कही दंत सकस कही ओके तो संस्कृति म जगार संस्कृति म जगार कण देख म जगार कण म जगार दंत स तो अच्छे म जगार चंद्र कण अनुस्पात हो ओके और कण आमर तो म तापर स हेबा क हेबा कृति आ जदि परी सम जगार परी थिबो कौन थिबो परी थेक से क्रू प्रत्यय कृति क्रिया करण कारक जदि जोग होइतबा तो दंत स जगार मूर्धनी स हेबा एथि जेंदा छ पूर्वर दंत क पूर्वर दंत स हैला सेठी कौन हेबो क पूर्वर मूर्धनी स हेबो ओके बुझीगला। तो चलो नेक्स्ट कौन कौच निम्नलिखित मध्य शुद्ध ध्वनि को सूचा क्योंटा शुद्ध ध्वनि ताको सूचा ओके क्योंटा ज तो बहुत प्रकार स भी तो गोटे गोटे शुद्ध ध्वनि अटे ओके गोटे कौन शुद्ध ध्वनि अटे निम्नलिखित वर्ण मानक मध्यरु अशुद्धि ध्वनि को सूचा क्या अशुद्धि ध्वनि को सूचा ओके देख प शुद्ध ख शुद्ध ध भी शुद्ध से टिके आगु कौन छ देता तालबिया छ देता जेनटा को आम अशुद्धि शुद्धि ध्वनि चिन्ह बोलता तो आम यह भूल करते अर्थात यह हूँ अशुद्धि संधि ओके ऑप्शन ग इज राइट यह गोटे अशुद्धि ध्वनि ओके तो देख निम्नलिखित वर्ण मानक मध्य शुद्ध स्वर ध्वनि को चिन्ह क्या स्वर ध्वनि पुनः शुद्ध ओके हर्षौ दीर्घई या दुर्घौ दीर्घई रु इटा हूँ ई बोल हर्ष इटा ई गोटे शुद्ध स्वर ध्वनि ओके तो निम्नलिखित मानक मध्य अशुद्धि स्वर ध्वनि को सूचित कर ओके अशुद्धि देख आम एठारे टिके आगे कौन दीर्घई को आम शुद्ध मानी नहीं तो जहाँ शुद्ध नुहे ताहा कौन हम ताहा अशुद्धि हम ऑप्शन क इज अशुद्धि ध्वनि कौन अशुद्धि स्वर ध्वनि ओके स्वर ध्वनि बुझीगला। तो देख 60 नंबर क्वेश्चन कौन कौन निम्नलिखित काव्य मानक मध्य केउटी आदि कवि नुहे आदि काव्य नुहे क्या केउटी आदि काव्य नुहे तो यह लेखा और लेखक पढ़ले तुम जानब जे क्यों कवि क्यों कौन लिखिते ताको कौन कहुए से आदि काव्य बोली केनटा नुहे बोली कहे
ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ତ ଅଟେ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଅଛି, ମହାଭାରତ ବି କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ନୁହେଁ। ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସାରଳା ଦାସ। ତ ସେଥିରେ ଆଦି କାବ୍ୟ ଏଣିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲିଖିଥିଲେ ଭାଗବତ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଆଦି କାବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଗ ହେବ କ'ଣ? ରାଇଟ୍। ଦେଖିବା ତେବେ କ'ଣ କହୁଛି? ଦ କେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? କାଣା ଦ କେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ଓକେ, ତ କେଉଁ ବର୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ପିଲେ? ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଖ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ, କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଖ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନିକୁ ସୂଚାଏ। ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନିକୁ ସୂଚାଏ? ଓକେ, କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନିକୁ କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଦେଖ, କାକଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି, ସବୁ ପ ଠ ଘ, ତ ଏଇଟା ହରେ ହଲନ୍ ଦେଇଛି। ଓକେ, କାକଟୀୟ। ଅପସନ୍ ଖ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୂଚାଅ। କ'ଣ? ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୂଚାଅ। ଅନୁନାସିକ ଯେମିତି ନ, ମ, ଡ, ಞ ହେସି, ସବୁ କ'ଣ ଅନୁନାସିକ ହେସି, ସେଟା ହେଉଛି ଅନୁନାସିକ। କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ନାକର ଯେନ୍ଟା ନାକ ଅନୁସାରେ ହେସି ତା ଅନୁନାସିକ ହୁଏ। ଡ ଭ ନୁହେଁ, ନ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଗ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଓକେ, କ'ଣ? ଅନୁସ୍ୱାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ବିସର୍ଗ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ତ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଅନୁସ୍ୱାର ରାଇଟ୍, ଅଶୁଦ୍ଧି, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଏହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧି। ଓକେ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। କାରଣ ଅନୁସ୍ୱାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ତ ଆସି, କିନ୍ତୁ ହଲନ୍ ପଡ଼ୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଅଲଗା, ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଘ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। କ'ଣ କହୁଛି? 65 ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କେତେ ଗୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି? 32ଟି 38ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି ନା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର କେତେ ଗୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି? ଯଦି ଆମକୁ କେତେ ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି କହିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ 38ଟା କହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି ବୋଲେ ଅପସନ୍ ଖ 32ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଧ୍ୱନି କିପରି? ଦେଖ, ଯେନ୍ତା ହେଉଛି ଆମ କ'ଣ ତାଲବ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ ସ, ମୂର୍ଦ୍ଧନି ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 6। ଏହା ଆମେ ତିନୋଟି ଗଣିଲେ 38ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା 6ରେ ଯିବ। କାରଣ ସ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଏହା ଗୋଟିଏ। ଓକେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମ 32ଟା ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? ନେକ୍ସଟ ଅଛି 66 କ'ଣ ଅଛି? ମାୟାବୀ ପଦଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? କାରଣ ମାୟାବୀ ପଦଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ, କ'ଣ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଦୀର୍ଘୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ହର୍ଷେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ और ବତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଯାଇଛି? ମାୟାବୀ ରେ ଆମର ଅପସନ୍ ଗ ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ବିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ଓକେ, ତାପରେ 67 କ'ଣ କହିଛି? ଶ୍ରୀମାନ ପଦଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? କାରଣ ଶ୍ରୀମାନ ପଦଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ଓକେ, ମତ୍, ବତ୍, ବିନ୍, ଅ। ଓକେ, କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? ଦେଖ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବି କରି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ? ଅପସନ୍ କ ମତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କାରଣ ମତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଅପସନ୍ କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 68 କ'ଣ କହିଛି? ଭାଲେନି ଶବ୍ଦ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଟେ? ଚିହ୍ନଟ କର। ଯେ ଭାଲେନି ଶବ୍ଦ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଟେ? ଓକେ, ଭାଲେନି ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଅଟେ? କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ସମାସ, ବିଭକ୍ତି। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର? ଅପସନ୍ କ। କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ କୃଦନ୍ତ। କ'ଣ କୃଦନ୍ତ ଅଛି? ଜାଲେନି ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଓକେ, ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ 69 କ'ଣ କହୁଛି?
ପାଚକ କାରଣ ପାଚକ କେଉଁ ଧାତୁରୁ ଆନିତ ଚିହ୍ନଟ କର କ'ଣ ଯେଉଁ ପାଚକ ଅଛି ତାହା କେଉଁ ଧାତୁରୁ ଆନିତ ପାଚକ ଅପସନ୍ କ'ଣ ପଚ ପାକ ପାଥ ପାଚ କେଉଁ ଧାତୁରୁ ଅପସନ୍ କ ପଚ ଧାତୁରୁ ପାଚକ ଶବ୍ଦଟି ଆନିତ ଓକେ କ'ଣ ଅଛି ଧଳା ଧାନ କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ ଚିହ୍ନାଅ କାରଣ ଧଳା ଧାନ କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ ଚିହ୍ନାଅ ଓକେ ତ ଧଳା ଧାନ କେଉଁ ସମାସ ଅଛି କର୍ମଧାର ବହୁବ୍ରୀହି ତତ୍ପୁରୁଷ ଅବ୍ୟୟୀ ଭାବ କେଉଁ ସମାସ ଏହା ହେଉଛି କର୍ମଧାର କାରଣ କର୍ମଧାରକ ଓକେ ତ ଯିବା ଦେଖ ଛତୁରୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଓକେ ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦେଖ ଅଧମାଙ୍ଗ କାରଣ ଅଧମାଙ୍ଗର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଧାମାଙ୍ଗ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ଦେଖ ଏଇଟା ହର୍ଷଉ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘଉ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲି ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ତ ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ବି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଅଧମାଙ୍ଗର ହେବ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ହର୍ଷଉ ଉତ୍ତ ଦେଖ ଉତ୍ତ ତ ନି ହୁଏ ଘ ତ ହେବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଓ ଦୀର୍ଘଉ ହେଇଛି କିମ୍ବା ହର୍ଷଉ ହେଇଛି ଉତ୍ତମାଙ୍ଗରେ ତାହା ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ତ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦୀର୍ଘଉ ହେବ ଓକେ ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ ଓକେ ଉଦିଚି ଓକେ କାରଣ ଉଦିଚିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଉଦିଚି ଓକେ ଉଦିଚିର ବିପରୀତ ଆବାଚି ଅବାଚି ଉଦିଚି ଉନ୍ନତ ଓକେ ତ ଉଦିଚିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଖ ଆବାଚି ହେବ ଉଦିଚିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆବାଚି ଓକେ ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହୁଛି ଉନ୍ମିଳିତ ଓକେ କ'ଣ ଉନ୍ମିଳିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଓକେ କ'ଣ ଉନ୍ମିଳିତ କ'ଣ ମୁଦ୍ରିତ ଅପସନ୍ ଖ ଅଉନ୍ମିଳିତ ଓକେ ତ କ'ଣ ହେବ ମୁଦ୍ରିତ ଉନ୍ମିଳିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ କ ମୁଦ୍ରିତ ଓକେ ଉନ୍ମିଳିତର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରିତ ମୁଦ୍ରିତ ଓକେ ତାପରେ 74 କ'ଣ କହୁଛି ନୈସର୍ଗିକ କାରଣ ନୈସର୍ଗିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଅପ୍ରାକୃତିକ ନୈସର୍ଗିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ଅକୃତ୍ରିମ ମାଧ୍ୟମ ଓକେ କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଖ କୃତ୍ରିମ ହେବ ନୈସର୍ଗିକର କ'ଣ କୃତ୍ରିମ ହେବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ 75 କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରତୀଚୀ ଅପ୍ରାଚୀ ଅତି ପ୍ରାଚୀ ନ ପ୍ରାଚୀ କ'ଣ ହେବ 75ର ଅପସନ୍ କ ହେବ ଅତି କାଣା ପ୍ରତୀଚୀ ଓକେ ଦେଖ ପିଲେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ କ'ଣ ପଚରାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଅପଚରା ନପଚରା ଉପଚାରା ଆଉ ଏଇଟା ଆପଚରା ଓକେ କ'ଣ ପଚରାର ହେବ ଏହା ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅପଚରା ଓକେ ବୁଝିହେଲା ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ।